Okay, jumble words. Okay, what's that? Ano to? Animals and fruits and mga gamit sa bahay. Okay? Okay. Sumunod. Walis? Ha? Walis? Ilublob siya. Love! Iyong. Okay. Animals. Ay. Tiger? Ay, yes! Okay. Ano yan? Fruit. Mango. Eh, check. Gamit sa bahay. Cup. Ha? Cup. Okay, check. Salpales. Ano ganda? Gamit. Sa Sabay, yung mga ano. saan ka? Basta gamit siya. Tiniblasan ka. Ay! Uy, God! Shoes! Alsa? Shoes! No. Love, Love, love. Wala. Love, love. Anika, go. Horse! Horse? No. No. Hose? Yes, tama. Oh, ang galing ni Gian. Gamit sa bahay. Radyo! Ay, check. Fruit. Apple! Ay, check. Okay, ito. Dili man ka Animal. Dili man Monkey! Ay, check. Pagkain. Hotdog! Ay, hindi! One chance! Ha? 5, 4. Adobo! Adobo. Nakali ka. Chicken? Hindi. Donut? Yes, check. One, two, three, four. Sige! Cheese. Oh, check. Ano yan? Animal. Pig! Mabilis ni ano. Gamit. Masa? Gamit. 5, 4, 3. Bak alam! Ikaw. Gamit. Asa siya nagagamit? Ay, hindi pwedeng ano. Flu talaga. Bawal, bawal. Wala na, oy! 5. Silva? Ikaw. Selva! Sige. Gamit sa bahay. Ay, nagagamit! Ha? Bawal na may pagbag! Wait lang! Gamit. Rapit mo, rapit mo! Rapit mo, Sabi ko na nga eh. Nahirapan kayo dito eh. Lag! Ay, wala man! Ako galing, oy! Cable yon ha? Yung mga cable wire, ganon. Okay, ito. Table. Ha? Table. Wow! Very... Spin? Ha? Spin? No! Ipin. Ha? Gamit, gamit. Pin. Wow! Correct! Lost. Basic na na, uy. Basic daw. Ano yan? Ano yan? Bawal, bawal. Bawal. Basta gamit. Mild.
Alphabet. Ano na? Ikaw, Gian. Mother. Ha? Mother. Sayang. Wala na? Wait, Lord!